السلام عليكم، مرحبا بكم متتبعي موقع قلمات. معكم الأستاذ المدن. إذا اليوم سأصحح معكم بعض التمارين الخاصة بالأولى إعدادي تخصص دولي، يعني التلاميذ اللي كيقراو باللغة الفرنسية، خاصة بالدرس ديال ديفلوبمون اي فاكتوريزاسيون. نحاول ما أمكن نصحح معكم هذه التمارين. المهم أنا سأحاول أنني ندير معكم تمارين، بقى بعض الأشياء البسيطة تكملوها نتوما. إذا سنبدأ بالتمرين الأول في هذه الحصة. Dans cet exercice, la question c'est de développer les expressions suivantes. On commence par l'expression A. A égale deux facteur de x plus 5 plus 5 facteur de x plus 7. La règle de factorisation, si k facteur de a plus b égale à k fois a plus k fois b. Si ici il y a un moins, حتى هنايا غيكون فيه لو موان. إذا نكملو égal à 2 fois x plus 2 fois x plus 2 fois 5 plus 5 fois x plus 5 fois 7. نديرها 7 نصايبها مزيان. égal 2 fois x غتعطينا 2x هادي fois plus 2 fois 5 10 plus 5x 5 fois x plus 35. هنا خاصكم تشوفوا ما يسمى بالحدود المتشابهة، دوك اللي بحال 2x plus 5x et nous donne 7x plus 10 plus 35 غتعطينا 45. puis هادو ما كيتجمعوش، كنلاحظ بانكم كتجمعوا هادو ما تجمعوهمش صافي. فينالمون غادي نديرو هادي في واحد الكادر بحال هكا. طابليت ما عطمالها اليوم هكا فوالا. دابا نمشيو للعمليه بي. كيسيون بي توجور هادشي اللي كاين هنا كيتسمى لا ديستريبيتيفيتي. هي هاد القاعده اللي كتبنا هنايا، هادي كتسمى لا ديستريبيتيفيتي، بالعربيه كتسمى التوزيعيه. صافي نقدموا عليها. لا ميم شوز بي ايغال 3 فوا اكس غتعطينا 3 اكس باش نسربي شويه، موان 3 فوا 4 اللي هي 12 plus 8 fois x 8x من بعد moins 8 fois 1 8 égal. هنا غادي نديرو 3x plus 8x كنقربو هادو اللي كيتجمعو puis moins 12 moins 8 égal 3x plus 8x غتعطينا 11x moins 12 moins 8 غتعطينا moins 20. Maintenant, passons à C. La même chose, question C. C égale 3 facteur de x moins 1 moins 2 facteur de x moins 3 égale 3 fois x 3x moins 3 fois 1 3
Moins 2 fois x, il nous donne 2x. Mais ici, moins fois moins, il nous donne un plus. 2 fois 3, il nous donne 6. Égal. 3x moins 2x. 3x moins 2x. Puis, moins 3 plus 6. Finalement, 3x moins 2x, 1x, c'est-à-dire x. Moins 3 plus 6, c'est-à-dire plus 3. C. Voilà. Question D. La même chose. Question D. D égale 2x fois x. 2x fois x. Plus 2x fois 1. Puis plus x fois x. Et finalement, moins x fois 1. Voilà. Égal. 2x fois x, il nous donne 2. X fois x, x à la puissance 2. X au carré. Plus 2x fois 1, 2x. Plus x fois x, x à la puissance 2. Finalement, moins x fois 1, c'est x. Égal. 2x au carré plus 1x au carré, 3x au carré. Plus 2x moins 1x. Plus 2 moins 1, c'est plus 1x, c'est-à-dire plus x. Et voilà. طبيعة الحال كنوقفوا هنا حيت هادو مكيتجمعوش. Voilà. Dernièrement, E. هاد ليكزومبل او غتصايبوه نتوما وغادي تصيفطوه ليا في لي كومونتير بطبيعة الحال. الدراري اللي معانا في واتساب غيصيفطوه ليا باغ واتساب. ا بيانتو.